السلام علیکم دوستوں، آج سمی ہمارے گھر آیا اور ہم آ گیا پارک۔ بھابھی اور بھائی کے ساتھ ہم پارک نکل آئے ہیں اور رات کا ٹائم ہو چکا تھا۔ سمی ضد کر رہا تھا میں نے پارک سے ہو کر گھر جانا ہے، تو یہ دیکھیں جی آج سمی سلائیڈ لے رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ اب میں اور بھابھی ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں کچھ جگہ نہیں تھی مل رہی، کوئی جھولا بھی خالی نہیں تھا، تو بھابھی جو ہے پکس بنانے لگ گئی، ویڈیو بنانے لگ گئی سمی کی۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ ویڈیو بنائیں۔ پھر ہمیں ایک جھولا ملا تھا، ہم ادھر جا کے بیٹھ کے اور سمی ہمارے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کو بول رہی تھی کیا بات ہے، کوئی جھولا نہیں مل رہا؟ سمی کہہ رہا تھا نہیں چاچی کوئی بھی جھولا نہیں مل رہا مجھے۔ میں نے کہا پھر اب کیا ہونا چاہیے؟ کہہ رہا تھا چچی کچھ بھی نہیں، میں ویسے ہی کھڑا ہوا ہوں۔ میں کہہ رہی تھی نہیں سمی میری گود میں آ جاؤ، کہتے ہیں نہیں چچی اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اب تم بڑے ہو گئے ہو، نہیں تو تم میری گود میں تو ٹکتے تھے بس، کہیں اور جاتے ہی نہیں تھے۔ اب وہ نہیں بیٹھتا میری گود میں۔ اب اس کو کہہ رہی تھی جاؤ کوئی یہ والا جھولا لے لو دوسرا، یہ گول گول گھومنے والا سیٹوں والا۔ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، بیٹھ گیا۔ سمی بھی سیٹوں والا جھولا لینے لگ گیا اور سمی نے بہت خوب انجوائے کیا۔ اور میں نے کہا سمی تم انجوائے کر لو، تمہارے لیے تو ہم پارک میں آئے تھے باہر گھومنے کے لیے، تمہارے لیے تو ہم نے ٹکٹس لی ہیں، نہیں تو ہماری ٹکٹس فضول تھی۔ یعنی جی میں اور باپی بھی بیٹھ چکے ہیں اس جھولے میں، ہمارا بھی دل کر رہا تھا۔ میں نے کہا چلیں ہم بھی جھولا لے لیتے ہیں۔ چلیں جی ہم نے یہ جھولا لیا اور پھر ہم ادھر سے اتر گئے۔ اب ہم باہر آ گئے ہیں، ٹکٹس ہماری ختم ہو گیا۔ اب یہ اتنی پیاری سی بیبی تھی، یہاں پہ جھولا لے رہی تھی باہر ڈونکی کے اوپر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر نہ لگائے۔ اوہو یہ دیکھیں جی دو بھائیوں کی جوڑی، دونوں موبائل میں لگے ہوئے تھے۔ ہے انسان کافی ٹائم کے بعد ملتا ہے اور انسان ایک دوسرے کو ٹائم دیتا ہے، اور یہ جب پاس بھی ہو تو ان کو یہ دیکھے ذرا کہ میں نہیں ختم ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک جھولا میں اور بھابھی لے رہی تھی اور ہمیں اتنا ڈر لگ رہا تھا، اتنی زیادہ اونچا جھولا تھا۔ میں اور بھابھی نے تھوڑا سا ہم نے ادھر انجوائے کیا۔ جھولا لینے کے بعد ہم اترے اور پھر ہم نے سمی کو یہ والا جھولا دیا۔ اب سمی کو بولا کہ آپ کبھی اوپر سے نیچے ہو، نیچے سے اوپر، ایسے ہی سمی جھولا لیتا ہے۔ یہ دیکھیے جی نیچے آ گیا ہے بچوں کے ساتھ، پھر اوپر چلا گیا ہے۔ چلیں جی پھر ہم اگلا دن گھر جا کے سو گئے تھے، پھر ہم صبح اٹھے تو بھائی کی طرف نکل پڑے۔ بھائی کے ساتھ بات ہوئی تھی تو انہوں نے بولا کہ چلو آپ سمریال آ جاؤ، ادھر وہ جاب کرتے ہیں، ان کا کام ہے، اور ہم ادھر نکل پڑے۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ اپنا بلاگ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ دراصل نا صبح اٹھتے ہاشم کہتے ہیں کہ کیا کریں کیا کریں، بہت دل کر رہا ہے کہیں جانے کو۔ تو بھائی کے ساتھ بات ہوئی تو ان کی کچھ چیزیں تھی، وہ ہم نے کہا چلو دے آتے ہیں، ساتھ میں ہم چکر لگا آتے ہیں، ہماری سیر ہو جائے گی۔ چلیں جی ہم ڈسکا پہنچ گئے جی۔ ڈسکا پہنچنے کے بعد ادھر ہمیں پیاس لگ گئی تھی مجھے بہت زیادہ، پھر ایک جوس والا ملا تو جوس والے کے پاس آئے تو اس کے پاس موسمیوں کا جوس تھا۔ اس نے ہمیں کسی اندر دفتر میں بٹھا دیا، آفس میں کسی کے، اور ہم آفس میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو میں اور ہاشم، میں نے کہا ہاشم ادھر ساتھ ہو جائے، تو ہاشم کہتے ہیں نہیں دور۔ میں کہ نہیں آپ کے دوستوں کو، آپ کے گائز کو دکھائیں کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو چلیں جی، یہ ہاشم نے نیا جوتا لیا تھا، میں نے نئی شوز لیے تھے، دیکھ لیجیے گا۔ اور ہم نے چیز لیتے ہیں نا اسی ٹائم خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے اپنی چیزیں سنبھال کے رکھنا۔ چلیں جی ہمارا جوس آ چکا ہے، فائنلی تیار ہو گیا ہے، اب ہم اس کو پئیں گے۔ پی لیا ہم نے، پینے کے بعد ہم نے اپنا شاپر پکڑا، شاپر پکڑنے کے بعد ہم نکل پڑے باہر۔ پھر ہم نے ادھر پیسے دیے، اپنے پیسے دینے کے بعد پھر ہم نکل گئے تھے کہ ماشاءاللہ اتنی پیاری مسجد ہے، میں نے کہا آپ کو بھی دکھاؤں۔ انہوں نے بہت مطلب کہ محنت کی تھی اس پہ، مسجد پہ بہت پیاری بنی ہوئی تھی ماشاءاللہ، پتہ لگتا ہے محنت ہے۔ یہ دیکھیے جی میرا اور ہاشم کا بائک پہ سایہ نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھیے جی ہم ڈسکے کی نہر پہ آ چکے ہیں اور اب ہم جائیں گے سو والے نہر سے گزر کے سو والے کی نہر شاید اس کو کہتے ہیں۔ چلیں جی یہاں پہ دیکھیے جی ڈسکے کے لوگ ہیں، یہ سب ٹرک کھڑے ہوئے تھے، وارڈر والوں نے ان کا راستہ روک دیا تھا اور بس لوٹی جا رہے تھے عوام کو، یہی ان کا کام ہے۔ وہ دیکھیں جی ہر بندے کو لوٹی جا رہے ہیں، کبھی تو کسی کو بخش دیا کرو، وارڈر والوں پولیس والوں بخش دیا کرو۔ چلیں جی یہ ڈسکے کا چونک آ چکا ہے، ہم اپنی بھابھی کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، اور ابھی کو اس چیز کا نہیں پتہ، اور ہماری بھابھی کو اور سمی کو نہیں پتہ، ہم ان کے پاس سے گزر کے اور اپنے بھائی کے پاس جا رہے ہیں
10 کا गुजर चुका है। ये वो होटल है जहाँ पे हमारे बड़े भाई की शादी हुई थी, हाशिम के। तो अब हम इसके पास से गुजर रहे हैं, पुरानी यादें आई हमारी। चलें जी, अब हम इनको याद नहीं करना चाहते, हम आगे चलते हैं। चलिए जी, हम समरियाल के रोड पे आ गए हैं। तो उन्होंने कहा था एयरपोर्ट के पास आ जाना, हमने कहा चलें ठीक है। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत रौनक लगी है इनकी। ये पहला गंदा नाला आ चुका है, पता नहीं ऐक है कि गंदा नाला है। चलो ये ऐक है, मुझे लग रहा है कि नहर है हाशिम। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं नहर है ये, समरियाल की नहर है ये। अच्छा जी, चलें जी, वो पीछे ऐक थी और ये नहर है। चलते हैं अब आगे, देखते हैं अब क्या मिलता है हमें। चलें जी, एक और गंदा नाला आ चुका है, ये पहला गंदा नाला स्टार्ट हो गया है। ये देखिए जी, इन्होंने बाहर टूटी फूटी सी टाइलें रखी हुई थी। चलें जी, स्कूल के पास से हम गुजर रहे थे और ये फटा पुराना बोर्ड था, ये दूसरा गंदा नाला गुजर चुका है। दोस्तों देखते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा और समयाल को चेक करिएगा। अब हम हाशिम के भाई को कॉल करेंगे, बड़े भाई को, कि अब किस साइड पे आना है। लो जी भाई, हमें मिल चुके थे, हम पहुंच गए थे, हम समरियाल मॉल के पास आ चुके थे। ये देखिए जी दोस्तों, कितना बड़ा अलम लगा हुआ था। चले जी, अब हम आ चुके हैं इनके प्लाजे में। अब हमने एंट्री की, उधर से हम मोबाइल चेक कर रहे थे, आईफोन वगैरह क्या चीज़ अच्छी होगी। चलें जी भाई, हम हमें ले आए थे खाने वाली जगह पे। अब हमें समझ नहीं आई हम क्या खाएं, कभी हम भाई का मुंह देख रहे थे, कभी भाई हमारा मुंह देख रहे थे। अब दोस्तों क्या खाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलें जी, हमने ऑर्डर दे दिया है, हाशिम को तो बस वीडियो बनाने का पड़ा हुआ था। चलें जी, हमारी फ़्राइज़ आ चुकी हैं। पहले हमने फ़्राइज़ का ऑर्डर दिया था, फ़्राइज़ हमारी आ गई हैं, ये दोनों खा रहे हैं, मैं नहीं खा सकती। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है, क्योंकि मोटापा कम करना है, हमने बढ़ाना नहीं, फैट को कम करना है। ये देखो कितने मज़े ले लेके दोनों भाई खा रहे हैं फ़्राइज़ को। चलें जी, हमारा खाना भी रेडी हो चुका है, हमारा खाना भी आ चुका है, अब हम खाना खाएंगे। ये देखिए जी, भाई का शवारमा, मेरा लेग पीस, हाशिम के कबाब और बोतल आ चुकी है। चलें जी, अब हम इस पे करेंगे हमला। नहीं जी, हाशिम ने सबसे पहले हमला किया, बहुत मज़ा आया हाशिम को, हम सब ने खाया और भाई ने भी खाया और मिलके के मैंने और भाई ने हड्डियों का कीमा कीमा कर दिया। चलें जी, हाशिम तो खाते हैं सिर्फ कबाब। फिर हम निकल पड़े, भाई ने कहा जाओ मॉल देखो जाके। अभी हम मॉल की तरफ आ रहे थे, ये मार्केट थी, ये शॉप्स बहुत प्यारी चीज़ें इधर लगी थी। ये देखिए सी गाड़ियाँ वगैरह लगी थी, मैंने कहा हमारा बेबी होगा तो हम लाजिम इधर से लेंगे। देखे जी कितनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ हैं। अब हम मॉल की तरफ जा रहे हैं, तैयारी करते हैं अंदर की एंट्री की। अब समझ नहीं थी आ रही कहाँ से जाना है, इसको लगते हैं 4 रास्ते, हमें कुछ समझ नहीं थी आ रही, ऊपर से जाएँ वो देखिए ज़रा। अब हमने सोचा नीचे जाएँ, नहीं, फिर हमने सोचा ऊपर से जाते हैं। इधर हमें मिली डॉलर शॉप, हम डॉलर शॉप में एंटर हो गए, सब कुछ 280 का था। हम एंट्री की और हमने एंट्री करने के बाद वीडियो बनाई, देखा अब क्या करें, अब क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं था। ये देखिए जी, मैं और हाशिम, हम सोच रहे थे अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें, हम क्या करें। बस हम कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। यहाँ पे लेडीज थी इसलिए मैंने कैमरा ऊपर नहीं किया, इसलिए मैंने कैमरा नीचे ही रखा। ये देखिए जी, बच्चों की भी चीज़ें लगी हुई थी, बुक्स कॉपियाँ हर चीज़। अब समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। ये लेडीज तो 1 मिनट भी नहीं थी रुक रही, आगे पीछे, ये देखो आगे पीछे घूम रही थी। मुझे इधर एक बोतल नज़र आई, मैंने हाशिम को दिखाई, फिर मैंने इधर चीज़ियाँ ली अपनी सारी, हमने वो बोतल छोड़ के दूसरी ले ली। मैंने कहा ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी,
मैं ये ब्लैक टोकरी नहीं था लेना चाहती, पर हाशिम ने मुझे लेके दी सारी चीज़ें। फिर हम अब जाएँगे वापस। भाई ने कहना 1 घंटा लगा कर आए हो, पर अब हम हाशिम कह रहे थे ऊपर से भी जाना है, चक्कर लगा के आते हैं, क्योंकि भाई ने कहा था टोटल घूम के आना ऊपर-नीचे से, मॉल सारा देखना, बड़ा मज़े का है। अब हम क्या मज़ा करें, अब ऊपर जाएँ कि नीचे? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी इधर देख रहे हैं हम, कभी उधर देख रहे हैं, क्या करें? अब हम नीचे उतरते हैं, अब हम जाएँगे, एंट्री करेंगे नीचे से। ले जी, अब हम आ गए इधर, इधर ड्रेस लगे हुए हैं, बहुत-बहुत प्यारे। आहा! हाशिम मुझे कह रहे थे, "किरण तुम तो पागल हो गई हो ड्रेसिंग देख के।" मैंने कहा, "यार कभी-कभी देखनी होती हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे देखने दें।" मेरे हाशिम जो है ना मुझे बहुत तंग करते हैं जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। कभी बोलेंगे इधर आओ, कभी बोलेंगे इधर आओ। ये देखिए हाशिम बोल रहे थे ये तुम खड़ी हो, वो जो चुड़ैल थी। चलें जी अब हम ऊपर वाले पोर्शन में जाएँगे। देखते हैं शाम तो हो चुकी है दोस्तों, ये देखें। अब हम ऊपर आएँगे। ओहो! ऊपर क्या है हम देखते हैं। इतना बुरा हाल हो चुका है ऊपर वाले पोर्शन का। ये दुकान तो बिखरी पड़ी हुई थी, ये तो तबाह हो गई। ओह माय गॉड! इसको क्या हुआ? ये तो फना हो चुका काम। ओहो! चलो छोड़ो, अब हमने चीज़ें ली नीचे से डॉलर शॉप से, बस वही काफ़ी हैं। चलें जी दोस्तों, ये देखिए जी, अब हम ऊपर वाले पोर्शन में आ चुके हैं और हम इधर खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, पर हम बहुत ऊँचा आ चुके थे। अब हम सोच रहे थे कि रात हो गई है, शाम हो गई है, अब क्या करें? जल्दी से घर की तैयारी पकड़े। हाशिम बोल रहे थे, "यार मेरा दिल नहीं कर रहा वापस जाने को, बहुत अच्छा माहौल है इधर। मुझे अच्छा लगा, समयाल का मॉल बहुत बड़ा है।" अभी हमने ऊपर ट्राई नहीं किया था, तो मैं हाशिम को कह रही थी करते हैं ट्राई। ये मुझे जूते नज़र आए, बहुत-बहुत प्यारे थे, पर मैं ले नहीं सकती थी। अब हम इससे भी ऊपर वाले पोर्शन में जाएँगे। चलते रहिएगा, देखते रहिएगा। चलें जी देखते हैं अब ऊपर क्या है। ऊपर तो सिर्फ़ मोबाइल की शॉप्स थी। मैंने कहा छोड़ो चलते हैं अब नीचे वापिस। मैंने कहा हाशिम शॉपर पकड़ लो, कहते हैं नहीं, मैं नहीं पकड़ूँगा। मैंने कहा पकड़ लो। चले आखिरकार मैंने दुपट्टे का बहाना लगा के मैंने उनको पकड़ा दिया। मैंने कहा मैं दुपट्टा ठीक कर। उनको बस पांडा नज़र आ रहा था, क्या लेना? मैंने कहा कहते पांडा लेना है। मैंने कहा चलो फिर एंट्री करो, आपका पांडा देखते हैं, पर हमें बस पैसे बहुत ज़्यादा थे। दोस्तों हम वापस इसी पे निकल पड़े, तो ये देखें जी, हमें ये एक वो मिला था 1 टू 5 हमने लेना है। एक मेरा है दोस्तों, मज़ाक कर रही हूँ। आप तो सच्ची में समझ बैठे हैं। न्यू व्लॉग के साथ मिलते हैं 2 दिन के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।